হ্যালো ফ্রেন্ড, কেমন আছো সবাই? আসলে খুব ভালো আছে বন্ধুরা। চলে এলাম বাজি টু বাজি গেম নিয়ে বন্ধুরা। 19/4/2024 গেম নিয়ে চলে এলাম। তো একটু 4 বাজির জন্য থাকবে বন্ধুরা 5D গেম, যা অবশ্যই একটু 8 বাজি বন্ধু অবশ্যই 4 টাইম গ্যারান্টি দিয়ে বন্ধুরা পাস হবে। তো যে সমস্ত সাবস্ক্রাইবার ভাইরা আছে অবশ্যই ভিডিওটা দেখবে এবং লাইক করবে, গেমের সম্বন্ধে অবশ্যই মতামত জানাবে। এবং যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তো তাদের বলবো অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিতে এবং বেল আইকনের ঘন্টা অল করে দিতে। যখনই নোটিফিকেশান পাবেন নতুন ভিডিও ছাড়বো তখন নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখে নেবো ফার্স্ট বাজির জন্য কী আছে বন্ধুরা। ফার্স্ট 19 তারিখে ফার্স্ট বাজির জন্য আছে বন্ধুরা 16507, 2 বাজির জন্য আছে 27498, 3 নম্বর বাজির জন্য 49380, 4 নম্বর বাজির জন্য আছে বন্ধুরা 16275 এবং 5 নম্বর বাজির জন্য আছে 38160, 6 নম্বর বাজির আছে 27493, 7 নম্বর বাজির আছে 27164, 8 নম্বর বাজির জন্য আছে বন্ধুরা 49380। যারা বাংলা কথা বোঝেন না তো তারা আমাকে मैसेज करते पारें जो आप लोग बंगाली भाषा नहीं समझते हो तो मैं हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा, ठीक है। तो एक से 8 बजे तक है, 5 डिजिट का गेम है। 1 से 8 बजे अंदर 4 टाइम पास होगा, ठीक है। 4 टाइम पास हो माना 1 बजे से 8 बजे तक 4 टाइम आपको पेमेंट लेना है, ठीक है। 4 टाइम पेमेंट वाले गेम को पूरी तरह आपको ऑफ कर देना है, ठीक है भैया। जो लोग हिंदी बात समझते उसके लिए मैं हिंदी में बोल दे रहा हूँ। बाजी टू बाजी गेम है, 5 डिजिट करके खेलना है। तो जो आपको यहाँ पर जो रुपया लगा उसका डबल यहाँ पर लगाना है, तभी आपको मुनाफा होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो जो कोई भी दोस्त फेसबुक से देख रहा हो तो उसको प्लीज़ हम बोलेंगे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को, आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। টাটা, বাই বাই।